An ka dɔgɔtɔrɔw ka tɔnba olu ka ladala ɲɔgɔn ye daminɛna bi sibiri don na kalo tile 8 san 2018 ɲɔgɔn ye mun n'a kɛra an ka maakɔrɔbaw olu tɔgɔlaso kɔnɔna la. Fanga senamatɔn olu kɔni ŋanayira tagama kɛ bi hali n'a sɔrɔ u ni jamana ɲɛmaaw kɔni ma bɛn ŋanayira tagama nin kan Fasiliman Jara ale ye hakilina di tagama nin na fanga ani fanga senamatɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana denmisɛnw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaga la wa olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ale ka basigi la wagati mun jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la. Kunnafoni caman an n'o di denmisɛnw jɔyɔrɔ kan jamana kɔnɔna la ni jamana bɛ gɛlɛya la ni kunnafoni so kɔnɔna la. An ka jɛkulu mun bɛ n'u tɛ fanga ko la olu kɔni fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna la wagati mun na ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la. Mamadu Sidibe ale ye mɔgɔ ye mun b'o jɛkulu tɔn kɔnɔna la ale y'a hakilina di. An balima Liberté Télévision kanubaw a bisimila Liberté ale ka kunnafoni kɛnɛ kan bi sibiri don na Desanburu kalo tile 8 san 2018 an y'o fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw n'o y'an ka duguma dɔgɔtɔrɔw ye n'an ko ma ko infirmiers ale ni infirmières olu ka ladala ɲɔgɔn ye belebeleba n'o ye congrès ordinaire o kɔni baara daminɛna bi sibiri don na kalo tile 8 san 2018 baara mun n'a kɛra an ka mɔgɔkɔrɔbaw olu jiginniyɔrɔ la ni ɲɔgɔn ye belebele nin kun tɛ dɔwɛrɛ u ka furakɛli u bɛ se ka o kɛ cogo min na walasa mɔgɔ minnu bɛ taa banabagatɔ kunda olu bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na. An b'a ye k'a fɔ jama caman ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na o tun bɛ nin kɛnɛ kan a baara ɲɛmaaya o tun bɛ an ka kɛnɛya minisirisoba yɛrɛ bolo n'o ye professeur Sanba Usumani So ale n'a jɛɲɔgɔn olu kɔni nimisi wasara kosɛbɛ. Fatumata Kulibali ale tun bɛ nin yɔrɔ kɛnɛ kan télévision Liberté o tɔgɔ la. Ni lajɛrɛ filanan in kɛra Association nationale des infirmiers et infirmières du Mali mɔgɔ minnu nana ka bɔ Mali fantan naani fɛ olu ɲɛna ani an ka kɛnɛya minisiri n'o ye professeur Sanba So ye. Bamakɔ sigida naani n'a ka nɔrɔbila ka bisimilayi kumaw kɔfɛ kɛnɛya minisiri professeur Sanba So ye a hakilina fɔ an ye lajɛrɛ in kan. An nana a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko infirmière ani infirmiers olu ka congrès la. Congrès in y'a siɲɛ filanan ye. An nana mun na an ka dɔgɔtɔrɔya jate la infirmière ni infirmier jɔda ka bon kosɛbɛ mɔgɔ furakɛ la. Ni infirmière ni infirmier tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni dɔgɔtɔrɔ kelen bɛ yen baara bɛ gɛlɛya bolo. N'i ye furakɛli nɔgɔyalen dɔgɔtɔrɔ bolo professeur bolo infirmière bɛ yen infirmier bɛ yen. Mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ. Ni mɔgɔ ninnu ka baara fanga ka bon u ka baara nafa ka bon adamadenw ka kɛnɛya la. A kɛra bana kunbɛn ye o a kɛra bana furakɛ ye o a kɛra ɲɛfɔli wɛrɛ ye o a dɔgɔtɔrɔya baara tɛ se ka taa cogo si la ni infirmières ani infirmiers t'a la a tɛ se ka kɛ. Dɔgɔtɔrɔya fanba a gɛlɛmanba gɛlɛyamayɔrɔba dɔ ye infirmière ni infirmier ka baara ye. Ni infirmière tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ farinya dɛ. Donc ne nana n b'u fo Mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ tɔgɔ la Mali professeur bɛɛ tɔgɔ la u ka baara ɲuman na. N b'u fo jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la u ka baara ɲuman na. Ale ko an kana mɔgɔ ci k'an yɛrɛ ka se ka wuli ka na gouvernement représenter infirmières ni infirmiers ka ko la ka yir'u k'a fɔ gouvernement hami y'u ka lafiya ye baarayɔrɔ la ka yir'u k'a fɔ gouvernement hakili b'u la. Ni Ala sɔnna ma gouvernement ye baara min boloda an fɛ sisan n'an ko réforme n'o ye k'an ka furakɛli cogoyaw hakili jagabɔ k'a kan k'a kɛ cogoya wɛrɛ la cogoya min bɛna baara kɛ cogo nɔgɔya cogoya min b'a to fɛnɛ kɛnɛya ɲuman bɛ se maliden ma a sigida la o baaraw de daminɛna. Ni Ala sɔnna ma an bɛna infirmière ni infirmier jɔyɔrɔ min b'u bolo dɔ de bɛna fara kan nafa min b'u la dɔ de bɛna fara kan. Sanjikɔrɔ wɔsi min kɛra ka tɛmɛ an bɛna caman b'o la o tɛ kɛ bilen walasa jama k'u jɔyɔrɔ dɔn hali bi gouvernement k'u jɔyɔrɔ dɔn hali bi walasa u yɛrɛ fana ka lafiya u ka baara kɛli la parce que u bɛ ka baara min kɛ u yɛrɛ bɛna dɔn ko baara nafama don. Tuma dɔw la i bɛ baara dɔ kɛ tellement baara in i yɛrɛ t'a nafa y'a gɛlɛya kojugu i fɛ i bɛ ɲugu i yɛrɛ la o de banna. An tɛ fɛ bilen Mali dɔgɔtɔrɔ si ka ɲugu a yɛrɛ la. An tɛ fɛ bilen
Mali infirmière ni infirmier suga ɲɔgɔn yɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ bolo bɛ furakɛli baara la o tɛ mɔgɔ gansan ye o furakɛli baara ka gɛlɛn wa infirmier de bɛ gɛrɛ banabaatɔ la ka tɛmɛ hali a somɔgɔ kan infirmier de bɛ min dɔn banabaatɔ la hali a somɔgɔ t'a dɔn a la hali banabaatɔ yɛrɛ t'o dɔn a la yɛrɛ la donc an fɛ kɛnɛya taabolo kɛnɛya ɲuman sɔrɔli a kulomaba dɔ ye infirmière ni infirmier an b'u fo k'u barikada an bɛ dugawu k'u ye ala k'u dɛmɛ u ka baara la ala ka congrès diya ala k'an bɛn hɛrɛ ma ni réforme kɛra ala ka jɔdaba d'u ma ni ala ni kira sɔnna ma. An bɛ se k'a fɔ ko ni lajɛrɛ bɛ ban kari don décembre kalo tile 9 san 2018. Jamana kɔnɔ denmisɛnw olu yɛrɛ de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ jamana siniɲɛsigi ye olu de o de hokumu kɔnɔna la sa ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ denmisɛnninw kan ka mun de kɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na hokumu na dɔrɔn Madina Traoré ale kɔni munumunu ka se lakɔlidenw olu ka ɲɛmaaso min bɛ yen n'u ka kalanso ɲɛmaaw ye n'o ye AEM an b'a fɔ o ma cogo min na olu ka ɲɛmaaba ale ye hakilina di o kan ka se mɔgɔba caman ma Madina Traoré an ka jɛ k'ale ka kunnafoni lamɛn. Jamana basiki yɛrɛ ne bolo bi a bɛ denmisɛnninw de bolo n'an sigi ka jamana taabolo lajɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ min ye action ye min bɛ jamana taa ɲɛ a bɛ denmisɛnninw de bolo ni denmisɛnninw sɔnna jamana ka taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ mais denmisɛnninw banna a ka gɛlɛn donc ne bolo bi jeunesse jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko in na ni sigira ka Mali jateminɛ hali réseaux sociaux sanfɛla la i b'a sɔrɔ jeunesse kunda mɔgɔw bɛ image mun véhiculer image ɲɛnama tɛ alors que ne bolo jeunesse an de kan ka kɛ ni raison ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'an bɛ image véhiculer a kan ka kɛ image ɲɛnamaw ye de notre pays n'o kɛra investisseurs bɛ na an bɛɛ bɛ lafiya jamana kɔnɔ donc olu kan ka kɛ ni jeunesse ka rôle fanba ye ka fasodenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka relation tisser bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour un climat social très apaisé. Bon, Mali denmisɛnninw ne kɔni bɛ na cikan mun f'u ye an ka lajɛ an ka tugu an ka jamana kɔ ni jamana bɛ fɛn o fɛn na n'a ka ɲi an ka taa o sira fɛ bi an de jeunesse ye an de jamana ka siniɲɛsigi ye an kana don ko la fana jamana ka hɛrɛ tɛ fɛn o fɛn na donc ne b'o ladilikan de fɔ denmisɛnninw bɛɛ ye jeunesse bɛɛ ye. Tagama bolo dara bi sibiri don na décembre kalo tile 8 san 2018 hali n'a sɔrɔ tagamakɛlaw olu ni fanga mɔgɔw olu kɔni ma bɛn kelen kan mais a bɛɛ n'a ta jama kɔni bɔra bi hali n'a sɔrɔ a kuncɛ cogo ma ɲa o de hokumu kɔnɔna la sa mɔgɔ caman bɛ bi bi na minnu tɛ fanga politique ko la olu n'an ko olu ma ko société civile o société civile mɔgɔw hakilina ye jumɛn jamana kan Madina Traoré ale kɔni ka munumunu kɔnɔna la ale sera Fasirima Jara ma ale fana mɔgɔ ye mun bɛ société civile kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na politique mɔgɔw olu kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kuma tɔ ni an ka lamɛn Fasirima Jara yɛrɛ da Madina Traoré ale ni Musa Temine olu ka micro la. Bon, an ka jamana taabolo man ɲi fefe politique mɔgɔw fan fɛ parce que bɛn tɛ politique mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pouvoir ni opposition an bɛɛ ɲɛ b'a la u bɛnnen tɛ kelen kan donc solution dɔ de kan ka ɲini pour que o bɛnbaliya in ka bɔ yen nɔ pour que u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ka avancer. Donc hakilina min bɛ n bolo o ko la tagama pays démocratique la tagama man ka kɛ problème ye mais jamana tun bɛ se ka min kɛ o ye ka solution de ɲini pour que ka tagama in cadrer pour que débordement kana kɛ. U kana tiɲɛni kɛ mais u ka tagama kɛ ne tagama banna pays démocratique kɔnɔna la tagama tɛ fɛn ye min kan ka bali mais a kan ka kɛ de k'u kɔlɔsi tiɲɛni kana kɛ. Welekan laban min bɛ ne bolo o ye fo jamanaden bɛɛ ka faamuya k'a fɔ ko jamana y'an bɛɛ de ta ye que ça soit l'opposition ou le pouvoir ne fara ɲɔgɔn kan n'an ma fara ɲɔgɔn kan joona joona an yɛrɛ ɲɛ b'a la crise min bɛ jamana kɔnɔna la crise suguya ka ca fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn de bɛ se ka nin crise ba Mali kɔnɔna la. Bon, on est obligé ka fara ɲɔgɔn kan bon an kan k'o de kɛ mieux vaut tard que jamais. hali bi an bɛ to o hokumu kelen kɔnɔna la ka sababu kɛ nin wagatinin na bɛn tile tɛ an ka politiki mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu mun bɛ yen n'an ko ma halisa ko société civile olu kɔni kan ka kɛ miseli ye ka politiki mɔgɔw ko olu kala ɲɔgɔn na wagati min na ni jamana bɛ gɛlɛya la walasa jamana ka basigi ale bɛ se ka sabati cogo min na jɛkulu dɔ bɛ an fɛ Mali kɔnɔna la n'an ko ma ko mouvement zéro violence olu ka kuma lasela ale ni Kajatu Gino ni Umar Traoré karila ɲɔgɔn na Liberté télévision ka bunakun kɛnɛ kan walasa k'a dɔn ni jɛkulu n'o ye mouvement zéro violence ye olu fana hakilina ye jumɛn ye an ka jɛ an ka Mamadu Sidibe ale mun ye o jɛkulu ka kuma lasela an k'o ka kuma lamɛn.
jamana sumalen de o a sumalen tɛ o société civile kan k'a ka rôle jouer mais fondamentalement ni jamana ɲagaminen don période minnu na société civile bɛ b'a fɔ ko régulateur c'est-à-dire ni fɛn ɲagamina min b'a ɲɛnɛbɔ o de société civile ka rôle ye mais société civile tɛ se k'o rôle jouer cogo si la k'a sɔrɔ a tɛgɛ bɛ fankelen bolo ka fankelen dɔ to yen société civile tɛ se k'o rôle jouer cogo si la n'o y'a sɔrɔ société civile min n'o ye société civile partisane ye c'est-à-dire a ka d'ale ye Jean, Mathieu ou bien Paul o de ka na ou bien nin ka bɔ yen ou bien nin ka bila nin place la nin tant que société civile ka rôle y'o ye société civile ka rôle min n'o ye rôle de régulateur ye de facilitateur de pacification a tɛ se k'o jouer donc société civile an ka jate la baara min kan ka kɛ société civile ka o ye jumɛn ye an b'a ye ka bɛɛ kuma bɛɛ n'i ye tension ye jamana o jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma caman tension nin bɛ pouvoir mɔgɔ minnu bɛ ka fanga mara ani mɔgɔ minnu bɛ fanga nɔfɛ généralement tension bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ société civile kan ka kɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ de ka kɛ kɔji ye ka woyo ka sɔrɔ a ma woyo ka taa gauche fɛ a ma woyo ka taa droite fɛ a ka ca ala fɛ don min na n'an sera yɔrɔ la yɔrɔ min gɛlɛyara kosɛbɛ société civile mana bɔ ka kuma ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ b'a dɔn ko a tiɲɛ la ninnu bɛ ka min fɔ an ye o ye tiɲɛ ye minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye tiɲɛ ye mais n'i y'a ye bi société civile caman bɛ bɔ ka kuma mɔgɔw t'a lamɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ nin kana tigɛ société civile la ka tɛmɛ politique mɔgɔw kan n'a sera o yɔrɔ la société civile kan ka rôle min jouer a ka gɛlɛn a ka se k'o jouer sinon société civile jɔyɔrɔ tɛ se ka ban jamana ko la fo ka taa fɔ ko diɲɛ kɛra min ye ni kuma bɛ n fɛ k'a fɔ politique mɔgɔw ye an b'a fɔ politique mɔgɔw ɲɛna k'u ka sabali k'a yir'u la u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana nin y'an bɛɛ de jɛ ye u k'a dɔn k'a fɔ ko droit foyi t'u bolo jamana nin kɔnɔ yan droit min bɛ an tɔw ka droit sanfɛ a tɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana nin alhamdulilayi rabbil alamina n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ bɛɛ de n'a tiɲɛra a bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie min n'an b'a la bi démocratie nin nana jamana nin kɔnɔ de yan jamana ko ma daminɛ ni démocratie ye dɛ bɛnkan de ye démocratie la na ani kumakan minnu dira mɔgɔw ma k'a fɔ ko démocratie mana na k'olu bɛ kɛ o de y'a to jamana donna démocratie kɔnɔ a donna cogo min ka d'a la ko n'a ma kɛ ka ɲɛ k'a bɛ se ka bɔ o cogo kelen na n'a dun bɔra u ka d'a la k'a fɔ k'a bɔli o tɛ kɛ dɔwɛrɛ kama o bɛ kɛ k'a jira k'a fɔ k'olu ye laɲini min kɛ k'u échouera laɲini nin na donc an bɛ min ɲini u fɛ o ye k'a f'u ye u ka sabali u k'a dɔn ko jamana nin bɛ yɔrɔ min bi jamana nin mago tɛ gɛlɛya la k'a sababuya kɛ kabini démocratie nana jamana kɔnɔ ni gɛlɛya tɛ jamana kɔnɔdenw ma lafiya foyi sɔrɔ démocratie ko nin na n'u tɛ se ka solution ɲini an ka problèmew na an b'a ɲini u fɛ u k'an to an cogo la. Kayatu Gino ale ni Umar Traoré ka nin kunnafoni bɛ dansiri Liberté ale kunnafoni na an b'a fɔ aw ka filɛliko ɲuman na ni Ala sɔnna ma aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ wagati nataw kɔnɔna la ka kunnafoni k'o di aw ma aw ni ce aw ka janto a yɛrɛ la ka sababu kɛ wagati bɛɛ lajɛlen balo don ye a k'an bɛn wagati wɛrɛ.